Day 1 of buying 100 pesos bonus. Try lang. Awesome demo account pa to. Demo account? Mura na lang. Hindi sa masyadong malakas. Ganyan. Hit pa! 2x lang. Ito 2x yan lahat. Tumama. Green? My God, ang bulok mo. 14x agad oh. Kunti pa yan, baliw. Ano pa naman, first pick eh. 5 na. 16 na. 16x na ganyan, 16x. Let's go. What? Mega na yun. Pagdudos eh. Either kalahati lang o money back. Oh? Diba minsan? Pinabili ako neto, iyan niya lang, sasakto niya lang 50 pesos. Oh? What the hell? Ang promising nung una. Sabi sa'yo eh. Talo. Uy, not bad. Munti na. Munti na kaya? Munti na, pwede na yan. Pwede na yan. Balik. Money back. Tapos. Ano yan? Leading pesos.